عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه، رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد از معرکه شکست فرار کند و همچون گذشته به یاوه‌گویی‌ها و فرافکنی‌های خود ادامه می‌دهد. هرچند واقعیت میدان خود گویای دست برتر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران میباشد. Serangan rudal Iran menghantam beberapa kota penting di wilayah pendudukan Israel Sabtu dini hari tanpa bisa dicegat sistem pertahanan udara militer Zionis. Iran memenuhi janji untuk menggempur Israel habis-habisan setelah serangan terhadap infrastruktur pentingnya beberapa hari terakhir. Pabrik di kawasan industri Negev dihantam rudal Iran. Sirine berbunyi di kota Beersheba dan Arad serta Negev setelah serangan rudal pertama menargetkan Israel Selatan. Tak lama berselang, Iran menggelar gelombang serangan udara kedua, kali ini menargetkan Israel Tengah. Total 6 kota terdampak serangan Iran termasuk Tel Aviv, Nebrak, Rosh Hayin, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Rudal Iran berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam sebuah apartemen di kawasan Rosh Hayin. Pasca terkena rudal, lokasi tersebut pun terbakar dan menyebabkan mati listrik. Kerusakan hebat terlihat di sebuah apartemen pasca terkena serangan rudal Iran. Para petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan. Rudal berhasil menembus Iron Dome dan menghancurkan permukiman di kawasan Rosh Hayin, Israel Tengah pada hari Jumat waktu setempat.
Besarnya kerusakan membuat listrik di lokasi pun padam. Selain Ros Hayin, petugas pun bergegas ke lokasi yang terdampak seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Givatayim. Mereka membatasi area yang rusak dengan pita dan pagar agar warga lainnya tidak masuk dan melihat operasi penyisiran mereka. Dilaporkan seorang pria terluka akibat pecahan peluru di Bnei Brak dan pemadaman secara meluas terjadi di kawasan Ros Hayin. Rudal yang diluncurkan Iran menghancurkan kawasan Ramat Gan, wilayah Palestina yang dijajah Israel. Kerusakan berat terlihat di kawasan Ramat Gan usai rangkaian serangan rudal Iran ke Israel. Serpian rudal Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan yang cukup berat di pusat wilayah Palestina yang dicaplok Israel. Belum ada laporan terkait jumlah korban luka maupun korban tewas akibat peristiwa ini. Sementara itu, sebuah kebakaran terlihat di sebuah pabrik di Nakab, wilayah pendudukan Israel. Kebakaran terjadi usai rudal Iran menghantam pabrik tersebut. Iran kembali meluncurkan rudal balasan ke wilayah pendudukan Israel pada hari Sabtu waktu setempat. Serangan ini menghantam kawasan industri Negev. Serangan rudal balasan Iran kembali menghantam wilayah Israel pada hari Sabtu. Serangan tersebut merusak sejumlah infrastruktur dan memicu kebakaran di kawasan industri Negev bagian selatan Israel. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa maupun luka-luka akibat serangan tersebut. Sebuah roket menghantam permukiman di Kiryat Shmona, distrik utara wilayah pendudukan Israel. Serangan ini memicu ledakan besar dan kebakaran. Rekaman CCTV menunjukkan momen ketika sebuah roket menghantam area perumahan di Kiryat Shmona di distrik utara Israel. Serangan ini menyebabkan ledakan besar dan kebakaran. Menurut media Israel, sirene serangan udara meraung di seluruh wilayah utara Israel saat serangkaian roket ditembakkan dari Lebanon sejak hari Jumat. Hingga kini belum diketahui adanya korban maupun pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.